Dios bendiga a cada uno. May the Lord bless each one of you. Bienvenidos a esta tercera parte de la miniserie El juicio de la última generación ha comenzado. Well, welcome each one of you to the third part of this series of the judgment of the living for the last generation has begun. Antes de comenzar nuestro estudio, les pido que busquemos a Dios en oración. And before we begin our study, we ask you to join us in prayer. Oremos. Let us pray. Bendito Padre, gracias por esta nueva oportunidad de llegar a tu pueblo. Blessed Father, thank you for this opportunity that you give us to reach again to your people. Gracias por su Espíritu Santo que lucha en nuestros corazones. Thank you for your Holy Spirit that is still strive in our heart. Que la verdad que va a ser mostrada en este momento May the truth that is going to be shared at this moment pueda despejar toda duda y quede claro el tiempo que vivimos. can dissipate from us any doubt, and let us see clearly the times in which we're living. Que su nombre sea glorificado en nuestros corazones conmovidos. May your name be glorified in our hearts. Se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. And this we pray in the name of Jesus. Amen. Vamos a ir al Salmo 11, We are going to go to Psalm 11, versículos 4 al 7. verses 4 through 7. Psalm 11. Dice la palabra de Dios: And the word of God says, Jehová está en su santo templo. the Lord is in his holy temple. Jehová tiene en el cielo su trono. The Lord's throne is in heaven. Sus ojos ven, His eyes behold. sus párpados examinan a los hijos de los hombres. His eyelights try the children of men. Jehová prueba al justo, The Lord trieth the righteous, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. but a wicked, and him that loveth violence, his soul hateth. Sobre los malos hará llover calamidades. Upon the wicked he shall rain snares. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Fire and brimstone, and an horrible tempest, this shall be the portion of their cup. Porque Jehová es justo y ama la justicia. For the righteous Lord loveth righteousness. El hombre recto mirará su rostro. His countenance doth behold the upright. Este texto nos enseña lo que ya hemos venido estudiando, So this text is showing unto us what we have been studying so far. que cuando Dios observa, cuando Dios mira a la tierra, That when God take a look at the earth, es para examinar a los habitantes del planeta. it is to examine the inhabitants of the planet. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. His eyes are beholding, his eyelids try the children of men. En nuestro estudio anterior pudimos ver evidencias In our previous study, we could see different evidences de cómo hay señales claras en la naturaleza que nos estaban avisando que el juicio venía. that how there were clear signs in nature foretelling that a judgment was at hand. Nos habíamos quedado en el último punto a estudiar, And then we stopped at the last point of study. el número 4. And there was number 4. El pasado nos señala nuestro presente y futuro. The past points to us our present and our future. Para entender la manera en que Dios actuará en esta última generación, In order for us to understand how God is going to act in this last generation, tenemos nosotros que ver al pasado cómo actuó en la antigüedad o en nuestro pasado reciente. we have to take a look of how God
did act in the past. How did he act in antiquity or even in our own recent past? En el libro de Eclesiastés, In the book of Ecclesiastes, capítulo 3, versículo 14 y 15, chapter 3 and verses 14 and 15, dice así: the word of God says, He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. I know that whatsoever God doeth, it shall be forever. Sobre aquello no se añadirá, Nothing can be put to it, ni de ello se disminuirá. nor anything taken from it. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. And God doeth it that men should fear before him. Aquello que fue ya es, That which has been is now, y lo que ha de ser fue ya. and that which is to be hath already been. Y Dios restaura lo que pasó. And God requireth that which is past. Dios siempre actúa de la manera que ha actuado en el pasado. So God is always going to act in the present in the same way that he did in the past. La Biblia nos muestra que lo que sucedió en el pasado se repetirá. The Bible shows that that which happened in the past will happen also in the future. Por lo tanto, para tener clara la verdad acerca del juicio de los vivos, And that's why, in order to have clear the idea of the judgment of the living, ¿cuándo comenzaría? when this judgment will begin, Necesitamos ver al pasado. then we have to look at the past. Sabemos que Dios quería volver en la generación de nuestros pioneros, en el tiempo de la hermana Ellen White. We know that the Lord wanted to come in the time of our pioneers, in the time of Ellen White. Todo el contexto se estaba preparando para ello. And all the context was being prepared for such an event. En 1888 se levantó un movimiento dominical muy fuerte. In the year 1888, arose a very strong Sunday movement. Pero sabemos que se detuvo todo porque el pueblo no estuvo listo. But we know that the thing stopped because the people were not ready. Y si pudiésemos ver en los escritos inspirados de la sierva del Señor, And if we could take a look to those inspired writings of the servant of the Lord, algunas citas que nos probaran que Dios le había revelado en aquel momento que el juicio estaba por venir y que ya había llegado en algún momento. some quotations to show us that the Lord had revealed unto her at that time that the time of the judgment of the living was at hand. Porque se enseña, muchos pastores que son sinceros, And this is important because it is taught, and I do believe by some pastors who are very sincere, ellos dicen que el juicio por los vivos para la iglesia adventista comienza con la ley dominical. there are some of them who affirm that a judgment of the living will begin with the Sunday law. Pero eso es completamente incorrecto. However, this is completely incorrect. Habíamos entendido mal las cosas. We didn't understand well the things. En el estudio anterior vimos que Sofonías 2, 1 al 3 In our previous study, we took a look to Zephaniah chapter 2, verses 1 to 3. nos advierte que el pueblo sin pudor que debe humillarse y escudriñar su corazón That warn us that a people that was without any shame, a people that should spend the time in revising their own hearts and in humility. tiene que hacer esa obra de escudriñamiento y de rogar a Dios por perdón antes de que llegue el decreto. They had to do that work of searching their hearts. They have to do a work of repentance before the decree was brought forth. El profeta habla en el lenguaje del día de expiación. And the same prophet speaks with a language
of the Day of Atonement. En el tema anterior nos quedamos en esta carta, la carta 51, que la hermana White envió al pastor Butler. Now, in our last study, we were left in this point, in reading letter 51 written by Ellen White. And that letter was addressed to Pastor George Butler, who at the time was president of the General Conference. Ella tiene una cita donde dijo, el juicio se está llevando a cabo, nadie sabe cuándo comenzará para los vivos. And in this quotation, she says that the judgment is taking place, that investigative judgment. However, no one would know exactly when the judgment of the living will begin. Si nosotros nos quedamos nada más con esa cita, Now, if we only take a look to this quotation, podemos llegar a pensar de que entonces no sabríamos cuándo iniciaría el juicio por la última generación. then we will reach to the conclusion that we won't know the time when the judgment of the living would begin. Pero de hecho ella en la cita no dice eso. However, taking a closer look to the quotation, we can see that she didn't mention that. Ella no dice que nunca se sabrá. She didn't affirm that we will never know. En ese momento ella dijo que no se sabía porque no tenía luz en ese momento. At that moment when she wrote, she said that it wasn't known. Why? Because she didn't have the light to know the time. Pero quiero que leamos nuevamente esta carta donde ella le hace ver al pastor que el juicio, si no ha empezado, está por llegar. However, we want us to take a look again to this letter, where Ellen White, addressing the pastor, makes him to understand that if the judgment of the living had not begun, yet it was soon to begin. Porque todo el contexto se estaba preparando para la segunda venida. Why? Because all the context was being prepared for the second coming. Dice así la cita. And the quotation reads, Como pueblo debemos despertar y limpiar el campamento de Israel. El libertinaje, la intimidad ilícita y las prácticas impías se están introduciendo entre nosotros en gran medida. Y los ministros que manejan cosas sagradas son culpables de pecado a este respecto. Están codiciando las esposas de sus vecinos y el séptimo mandamiento es quebrantado. Estamos en peligro de convertirnos en una hermana de Babilonia caída, de permitir que nuestras iglesias se corrompan y se llenen de todo espíritu inmundo, una jaula para toda ave inmunda y odiosa. Estamos en el gran día de la expiación. Y si el juicio investigador no ha comenzado ya por los vivos, pronto comenzará. Si pues no velares, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. we must as a people arouse and cleanse the camp of Israel. Licentiousness, unlawful intimacy, and unholy practices are coming in among us in a large degree. And ministers who are handling sacred things are guilty of sin in this respect. They are coveting their neighbors' wives, and the seventh commandment is broken. We are in danger of becoming a sister to fallen Babylon and allowing our churches to become corrupted and filled with every foul spirit, a cage for every unclean and hateful bird. We are in the great day of atonement, and if the investigative judgment has not already commenced for the living, it will soon begin. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I shall come upon thee. Noten esta carta impactante cómo Dios le había hecho sentir de que probablemente el juicio de los vivos había empezado o estaba por comenzar. So notice in this amazing letter how God revealed unto her that, or at least make her feel that if the moment of the judgment of the living didn't begin at that time, at a specific time,
yet it was soon to commence for the living. Y esto fue escrito en el año 1886. And the letter was written in 1886. El texto que ella cita al final de la carta es Apocalipsis 3, del verso 1 al 3. Now, the text that she quotes at the end of the letter comes from the book of Revelation, chapter 3, verses 1 to 3. Vamos a analizar un poco el versículo 3. And let's take a closer look to verse 3. El Señor le dice a la iglesia de Sardis: Here, the Lord is speaking to the church of Sardis. debemos tomar en cuenta que estos mensajes, el compendio total, es una amonestación para la iglesia de la última generación. And we need to understand that these messages to the church, they are a complete compendium of warning, of admonition to the church in the last days. Verso 3. Let's take a look to verse 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, Remember, therefore, how thou hast received and heard, y guárdalo y arrepiéntete. and hold fast and repent. Pues si no velas, If therefore thou shalt not watch, vendré sobre ti como ladrón, I will come on thee as a thief, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. and thou shalt not know what hour I will come upon thee. Este pasaje ella lo está relacionando con el juicio de los vivos. Now, this is a passage that Ellen White is making a relationship with the judgment of the living. No se refiere a la venida de Cristo, a la venida en gloria en las nubes. It doesn't refer to the coming of the Lord in glory. Se refiere a una venida personal, a juzgar tu corazón, a examinarlo. But it's talking about that personal coming when the Lord comes to judge and examine your heart. Pero es interesante que el texto dice But it is interesting to note that the text is saying que si no te arrepientes y no velas, vendré sobre ti como ladrón. that if you don't repent, if you don't watch, then I will come upon thee as a thief, Y no sabrás. and you then shall not know. Lo único que puede ocasionar que no nos enteremos cuando estamos siendo juzgados So the only thing that is going to prevent us from knowing when are we going to be judged es que no haya arrepentimiento en nuestro corazón, que no estemos velando, sino que estemos sumergidos en las cosas del mundo. is the lack of repentance in our heart, or if we are submerged in the things of the world. Entonces ahí el Señor viene como ladrón a examinar tu corazón y no te enteras. That's when the Lord comes as a thief. He judges your heart, but you are going to be unaware. Pero entonces significa And this means que si hay arrepentimiento y velamos, nos alejamos del mundo y buscamos a Dios con sinceridad, this also means that if we watch, if we repent, if we come and put aside the world, if we come to God with in all sincerity of heart, sí podemos saber cuando Él venga en juicio. then we are going to be able to know when He is going to come in judgment. Porque la sentencia de no sabrás a qué hora vendré se da solamente para los desobedientes. Because that sentence of I will come upon thee as a thief, and that they should not know when or the hour when he will come, that sentence is given to the disobedient ones. Entonces, sí es posible saber si estamos buscando el rostro de Dios, entender el momento en que el juicio por la última generación, por nuestras propias vidas, haya llegado. So it is possible, if we seek God's face, to understand, to know when the time of the judgment of our souls have come. El siguiente escrito de la sierva del Señor The following writing of the servant of the Lord fue escrito en 1888, was written in the year 1888, precisamente el año en que la ley dominical se veía venir. precisely in that year when the Sunday Law movement was in the horizon.
No había llegado aún, pero se veía venir. The son of the law had not come as yet, but yet it was in the horizon. No había ningún decreto firmado. There was any firm signed decree. Pero había un movimiento impulsando a la ley dominical. However, there was a movement pushing for a son of the law. Es impresionante lo que Dios le mostró en visión. And it is something amazing to see what the Lord shown her into vision. Iré leyendo en español y nuestra querida hermana leerá luego en inglés. The quotation will be read by Dr. Euseda in Spanish first, and then I will read it in the English language. Dice así: he estado despierta noche tras noche con una sensación de agonía por el pueblo de Dios, hasta el punto de estar empapada de sudor. Me fueron presentados algunos sucesos terriblemente impresionantes. Yo estaba en una asamblea cuando un hombre de gran estatura y majestuosidad entró, subió a la plataforma y desenrolló algo que parecía como varias hojas largas atadas. Mientras daba vuelta a las páginas, sus ojos recorrieron la congregación. I have been awake night after night, with a sense of agony for the people of God, that a sweat would roll off from me. Some things fearfully impressive were presented to me. I was in an assembly when a man of noble, majestic stature came in and took his position on the platform and unrolled something which looked like several long leaves fastened together. And as he turned the pages, his hand ran down the page and his eyes swept over the congregation. Al mover las hojas de derecha a izquierda, pude ver lo que estaba escrito en ellas. Vi allí diferentes nombres y los pecados que fueron escritos. Había pecados de todo tipo: egoísmo, envidia, orgullo, celos, conjeturas malsanas, hipocresía, desenfreno, odio y muerte en el corazón por la envidia y los celos. Estos pecados precisamente se veían entre los pastores y los miembros. Fueron pasando página tras página. As he turned them from right to left, I could see what was on them. I saw their different names and characters and things that were written down. There were sins of every description: selfishness, envy, pride, jealousy, evil surmising, hypocrisy, and licentiousness, hatred and murder in the heart because of this envy and jealousy. These sins were right among the ministers and people. Page after page was turned. La sierva del Señor preguntó: ¿cómo ocurrió eso? Le impactó lo que estaba viendo. Una voz dijo, escuchen esto, una voz dijo que había llegado el tiempo en que toda actividad en el cielo era por los habitantes de este mundo. Había llegado el momento en que tenían que ser medidos el templo y sus adoradores. Estos eran adoradores consagrados. Luego vi otros nombres que debían ser borrados del libro de la vida. Habían recibido luz y conocimiento, precepto sobre precepto, llamado tras llamado, pero nunca recibieron la gracia transformadora de Cristo en sus corazones. Nunca experimentaron una relación viva con Jesucristo. Por tanto, la luz que recibieron por medio de su palabra no la aplicaron a sus vidas y caracteres. Well, how was this? And a voice said that a time had come when the work in heaven is all activity for the inhabitants of this world. The time had come when the temple and its worshippers had to be measured. These were worshippers that were consecrated. Then there were other names that were to be blotted out of the book of life. They had light and knowledge, and precept upon precept, and appeal upon appeal, but they had never had the transforming grace of Christ in their hearts. They had never had a living connection with Jesus Christ. Therefore, the light that would come to them through his word
they did not bring into their lives and character. Esta es la luz que Dios presentó delante de mí, y les digo que si alguna vez hubo un momento en que debemos humillarnos delante de Dios, es ahora. ¿Qué almas hay aquí que tendrán sus pecados sin perdonar y sus nombres serán borrados del libro de la vida? No sabemos lo que estamos haciendo. Y ella termina diciendo, es impactante lo que dice, ahora, hermanos, también podríamos arrancar la basura de las puertas de nuestros corazones ahora mismo y prepararnos para el juicio, porque no tenemos tiempo que perder. Manuscrito 26 de 1888. That is what God presented in such a light before me. And I wanted to say to you that if ever there was time when we should humble ourselves before God, it is now. What souls are there here who will have their sins forgiven and their names blotted out of the book of life? We do not know what we are doing. Now, brethren, we might as well tear away the rubbish from the doors of our hearts now, just now, and let us be getting ready for the judgment, for we have no time to waste. This is manuscript 26 of the year 1888. Creo que este manuscrito es poco conocido por la mayoría de adventistas. Now, perhaps this manuscript is not such a well-known among Seventh-day Adventists. Es impactante lo que se le mostró. And it is amazing what was shown unto her. Un ángel con un libro. An angel with a book. Estaban los nombres de las personas de la iglesia que formaban parte de la iglesia. And the names of those that were part of the church were written in that book. Observaba la congregación y veía el libro. That angel was taking a close look to the congregation while also looking at the book. Estaban siendo examinados. They were examined. El texto menciona que había algunos nombres que iban a ser borrados del libro de la vida. The text is also telling us that there were some names written in the book that were going to be blotted out from the book of life. Ella quedó impresionada y preguntó, ¿cómo es esto? ¿Por qué está sucediendo? She was amazed to see this and she asked the question, why is it so? Y se le dijo que había llegado el tiempo. No dijo que estaba por llegar con la ley dominical. Dijo que había llegado en ese momento. Now, to that question, an answer was given to her that the time had come. Please take note of this, because he didn't say that the time will come with the Sunday law. The statement is that the time had come. Había llegado el tiempo en que debían ser medidos el templo y sus adoradores. The time when the temple and the worshipers were to be measured had come. Medir en la Biblia es juicio. And to measure in the Bible refers to judgment. Fue en el año 1888. And this happened in the year 1888. Se veía que la ley dominical estaba a punto de venir. Right at the time when Sunday law was in the horizon, pero no había llegado un decreto como tal. yet it was not established such a decree. Y Dios le dijo a ella, ha llegado el momento en que la iglesia debe ser juzgada. And yet the Lord told her that the time for the judgment of the church had come. Por eso ella termina diciendo, And that's why she ends by saying es momento de arrancar la basura de nuestro corazón. that it is time for us to take out all the rubbish from our hearts. No tenemos tiempo que perder. We don't have time to waste, she says. Tenemos que prepararnos para el juicio. We have to prepare for the judgment. ¿Recuerdan el texto anterior, la carta al pastor Butler? Now, do you remember the previous text, that letter addressed to George Butler? Ella le escribió en 1886 She wrote to him in the year 1886. y le dijo, si el juicio por los vivos no ha empezado, está a punto de empezar. And she told him that if the judgment of the living had not begun as yet,
yet it will be soon to begin. Y en 1888 se le dijo a ella que había llegado el tiempo del juicio. And now, by the year 1888, she was told that the time of the judgment had come. Ahora yo pregunto, Now I ask the question, el juicio en aquella generación que iba a ser la última, that judgment for that generation, which was to be the last generation, ¿llegó con una ley dominical o antes de que llegara una ley dominical? that judgment came before the Sunday law or with the Sunday law? Fue antes. It was before. Esto concuerda exactamente con lo que dice Sofonías 2:1. And this is in complete agreement with what Zephaniah chapter 2 says. Que el pueblo se humilla antes del decreto. That the people of God should humble themselves before the decree is brought forth. El momento del juicio es antes de la ley dominical para el pueblo adventista. The judgment for the Seventh-day Adventist people is before the Sunday law decree. Si tú no quieres creer esto y te aferras a lo que has escuchado, Now, if you don't want to believe this and you want to hold on to those things that you have heard before, los que están predicando que el juicio por la iglesia adventista apenas inicia con la ley dominical, those who preach that a judgment for the Seventh-day Adventist Church is going to begin with the Sunday law, eres libre para creer algo que está errado. then you are free to believe something that is erroneous. Pero te estoy presentando la verdad en el nombre de Dios. However, I am presenting to you the truth in the name of Jesus. El momento más solemne para la iglesia adventista del séptimo día The most solemn moment for the Seventh-day Adventist Church, es este momento it is this moment, y está pasando desapercibido. and it is passing unaware. Al llegar la ley dominical, finaliza el juicio por la iglesia adventista. When the time of Sunday law comes, then the judgment for the Seventh-day Adventist Church will be finished. Tenemos el ejemplo en lo que hemos leído de cómo Dios actuó en el pasado. We have the example of how the Lord did act in the past. Dios es el mismo hoy, siempre y por los siglos de los siglos. And God is the same today, the same that He was yesterday and forever. ¿Qué te hace suponer que Dios actuaría diferente hoy en día? What makes you think today that the Lord will act differently? La sierva del Señor dijo, The y servant of the Lord said, lo leímos en el tema anterior, and this is something that we read in our previous study, no tenemos nada que temer al futuro, that we have nothing to fear for the future a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. unless we forget the way that the Lord has led us in the past. Y nuestro pasado nos indica que Dios trae el juicio de los vivos antes del decreto dominical. And our history indicates to us that God is going to bring judgment for the living before the Sunday law. Tenemos una cita más por analizar. We have another quotation to analyze. Esta cita se encuentra también en el comentario bíblico adventista tomo 7. This quotation that we're going to read is found also in the Seventh-day Adventist Bible Commentary, Volume 7. Y en la Biblia de estudio con comentarios del Espíritu de Profecía. And it is also found in the Bible, in the Commentary Bible, the Study Bible, with the Spirit of Prophecy. Es uno de los comentarios del capítulo 11 de Apocalipsis. And it's a comment made from the book of Revelation, chapter 11. Fue escrita en 1888. And the same was written in the year 1888. Voy a leerlo primero en español y luego se leerá en inglés. The quotation will be read in Spanish first, and then we will read it in English. El gran juicio se ha estado llevando a cabo desde hace algún tiempo. Ahora el Señor dice, mide el templo y a los que adoran en él. Mientras recorréis las calles haciendo vuestros negocios, recordad que Dios os está midiendo. Mientras desempeñáis vuestros deberes en el hogar, mientras conversáis,
Dios os está midiendo. Recordad que vuestras palabras y acciones están siendo fotografiadas en los libros del cielo, así como el artista reproduce el rostro en la placa pálida. The grand judgment is taking place and has been going on for some time. Now the Lord says, measure the temple and the worshippers thereof. Remember when you are walking the streets about your business, God is measuring you. When you're attending your household duties, when you engage in conversation, God is measuring you. Remember that your words and actions are being daguerreotyped or photographed in the books of heaven, as the face is reproduced by the artist on the polished plate. Ella dijo, el gran juicio se ha estado llevando desde hace algún tiempo, o sea, desde 1844. In other words, she's saying here that that judgment has been taking place for some time. That is from 1844. Pero en el año 1888, However, in the year 1888, nuevamente sin haber una ley dominical, again, without the existence of a Sunday law, ella dice que Dios le dijo, she said that God told her, mide el templo y a los que adoran en él. measure the temple and the worshippers in it. Perdón, no es que Dios le dijo a ella que midiera el templo. Now, I would like here to correct, it is not that God told her that she has to measure the temple. Ella escuchó la orden. Ahora el Señor dice, mide el templo y los que adoran en él. But she listened to the order given, measure the temple and the worshippers in it. Y ella advierte al pueblo, And she warns the people, mientras estáis haciendo vuestros quehaceres, while you are doing your everyday duties, las actividades cotidianas, the common activities of life, dice, recuerden que Dios los está midiendo. she says, remember that God is measuring you. No dice, Dios los va a medir al llegar la ley dominical. She didn't say that God will measure you when Sunday law comes. Ella lo dice, ahora mismo Dios los está midiendo. She affirmed that at that moment, right now, God was measuring them. El juicio por esa generación, el juicio por los vivos, había empezado ya. So the judgment for the living in that generation had already begun. Y la ley dominical no había llegado. Yet Sunday law was not in place. Estaba la iglesia adventista siendo juzgada ya. At that moment, the Seventh-day Adventist Church was judged. Sabemos que las primeras gotas de la lluvia tardía estaban comenzando a caer en ese mismo año. We know also that the first dew of those drops of the latter rain began to fall in that year. Eso nos hace ver que el proceso de sellamiento estaba avanzando. And this also is going to help us to see that the process of sealing was advancing, was taking place. Pero todo se detuvo por la rebeldía del pueblo. However, all of this process was stopped due to the rebellion of the people. Dios podía hacerlo porque había todavía un plazo largo hacia los 6,000 años. God still could do it because there was still a long time toward the 6,000-year period. Él siempre ha querido poner fin a esto antes del tiempo. And God always wanted to put an end of these things before even that time. Algunos se preguntan cómo se hubiesen cumplido los 6,000 años entonces. Some people, they ask the question, how then the whole idea of the 6,000 years were to be fulfilled at that time? Tenemos que aprender cómo ve el tiempo el pueblo judío, o por lo menos cómo lo veía siglos atrás. Well, for this, we have to understand how the Hebrew people understood the idea of time. De manera inclusiva. And that was in an inclusive manner. Para un judío que sale de viaje 2 días completos y nada más 3 horas del tercer día, For a Jewish man that goes traveling and perhaps he spends 2 days, 2 full days in traveling, and perhaps
some few hours, 2 or 3 hours of the next day, Él no dirá que viajó 2 días completos con 3 horas. he's not going to say that he traveled 2 days and 3 hours. Él dirá que viajó 3 días. He's going to state that he traveled 3 days. Y si ellos lo aprendieron de Dios, porque de alguna manera Dios también ve el tiempo así, And if they learned it that way, because they learned it from God, God also sees time in this manner. pudo haber venido en la generación del hermano White That means that he could come for Ellen White generation y ver el tiempo de manera inclusiva. and see time in an inclusive manner. Sin duda alguna que ahora para nosotros Now, without doubt, to us, ya no puede haber una demora, there can't be any more tiring porque el plazo de los 6,000 años está por cumplirse. because we see that the end of the 6,000 years is ready to finish. Somos la última generación sobre We esta are tierra. the last generation on this planet. Y tenemos que aprender que como Dios actuó, ahora está actuando de la misma manera. And we have to learn that in the same manner that God acted in the past, He's also doing it in this time. El juicio no es con la ley dominical. The judgment is not with Sunday law. El juicio para el pueblo adventista es antes de la ley The dominical. judgment for the Seventh-day Adventist Church is before Sunday law. Yo puedo decirles con la autoridad de la palabra, les he mostrado I can show you with the authority of the word. I have shown you here que el juicio por la iglesia adventista, el juicio por los vivos, ha comenzado. that a judgment for the living, the judgment for the Seventh-day Adventist Church has begun. No tenemos tiempo que perder. We have no time to waste. Estamos en el mismo momento de 1888. We are in the same context of 1888. La ley dominical se ve venir. The Sunday law is in the horizon, Y igual que en aquel tiempo, just as it was at that time. estamos siendo juzgados. We are being judged. Qué momento tan solemne, hermanos. How solemn is this time, my dear brethren? Es nuestra última oportunidad para conocer a Dios. This is our last opportunity to know God. En el libro de Jeremías, In the book of Jeremiah, capítulo 25, chapter 25, versículo 29 and verse 29 al 32. to 32. Jeremías 25, 29 al 32. Jeremiah 25, 29 to 32. Dice así el verso 29. Verse 29 reads, Porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. For lo, I begin to bring evil on the city which is called by my name. ¿Y vosotros seréis absueltos? And should it be utterly unpunished? No seréis absueltos porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Ye shall not be unpunished, for I will call for a sword upon all the inhabitants of the earth, saith the Lord of hosts. ¿Qué nos dice este texto? So what is this text telling us? Que en la ciudad donde su nombre es invocado, sus juicios comenzarán. That in that city that is called by his name, the judgments will begin in there. Este es un texto muy parecido a 1 de Pedro 4:17. This is a very similar text to 1 Peter 4 and verse 19, El juicio comienza por la casa de Dios. where it tells us that the judgment begins at the house of God. De manera que Jeremías 25:29, So Jeremiah 25 and verse 29, si nos dice que los juicios caen primero en la ciudad que conocían su nombre, if it affirms that the punishments, the judgments are going to fall first on the city that knew the name of the Lord, es obvio que si son castigados antes que el mundo, it means that if they are obviously punished before the world, es porque fueron juzgados antes que el resto del mundo. this is happening because they were also judged
before the rest of the world. Tenemos que entender, hay un cierre total para toda la humanidad de la gracia. Now we need to understand there is a total close of probation for humanity. Pero nosotros, por tener mayor luz que los demás, However, those of us who have greater light than others, somos juzgados primero. we are judged first. Dios es justo. God is just. Dios trae el examen primero para los que recibimos el conocimiento. God is going to bring the test first to those who receive the knowledge. Si lo recibimos, si lo comparamos con un grupo de alumnos que van al colegio, Now, if compare this situation with a group of students that go to a school, el profesor trae el examen primero para los que ya recibieron el contenido para estudiar. the teacher is going to present the exam, he's going to do the exam to those who had a chance to learn the content of the subject. Y le dará más tiempo a aquellos que aún no tienen todo el conocimiento en sus manos. And he will give more time to those who don't have all the knowledge in their hands. Pero si tuviste todo el material para prepararte Now, if you had in your hands all the material to prepare yourself, y no lo hiciste, you didn't do it, llega el día del examen, then the time for the exam will come, solo tú eres responsable de tu fracaso. and now you are the one responsible for your failure. Dios te dio todo el conocimiento, la luz que necesitabas. Because God gave you all the light, all the knowledge that you needed. Y somos responsables por la luz rechazada, And we are being responsible for the rejected light pero también por la que conocíamos y no quisimos obedecer. and also for that light that we knew about, but we didn't want to obey it. Y de igual manera por aquella que dijiste, no quiero escuchar. And also you will be responsible for the light that when you heard it, you say, no, I don't want to hear of this anymore. Continuamos leyendo. So let's continue reading. Verso 30, perdón. Verse 30. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Therefore prophesy thou against them all these words, and say unto them, Jehová rugirá desde lo alto, the Lord shall roar from on high, y desde su morada santa dará su voz. and utter his voice from his holy habitation. Rugirá fuertemente contra su morada. He shall mightily roar upon his habitation. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. He shall give a shout as they that tread the grapes against all the inhabitants of the earth. Interesante que en Apocalipsis se compara la voz de Dios So it is interesting that in the book of Revelation, the voice of God is compared con una voz de trompeta. to the sound of a trumpet. Y dice aquí el texto And here the text is saying que Dios dará su voz desde su morada. that God will roar, he will make a shout from his habitation. Y el verso 31 dice, And verse 31 tells us, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, a noise shall come even to the ends of the earth. porque Jehová tiene juicio contra las naciones. For the Lord hath a controversy with the nations. Él es el juez de toda carne He will plead with all flesh. y entregará a los impíos a espada, dice Jehová. He will give them that are wicked to the sword, saith the Lord. Verso 32. Verse 32. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Thus saith the Lord of hosts. He aquí que el mal irá de nación en nación, Behold, evil shall go forth from nation to nation, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. and a great whirlwind shall be raised up from the coast of the earth. ¿La voz de Dios se escucharía hasta los confines de la tierra? So God's voice will be heard even to the ends of the earth. Su indignación. His indignation. Vimos en el tema anterior los sonidos de trompeta en todo el mundo. We saw in our previous presentation those sounds of trumpets
around the world. ¿No tendrá relación con esto también? Could it be that that is also in connection with what we're reading? Vivimos el momento más solemne de la historia de este planeta. We're living in the most solemn time in the history of this planet. Pero es también el momento más emocionante. But it is also the most exciting time. Muchos de los siervos y siervas de Dios de siglos anteriores Many of the servants of the ancient past hubiesen deseado vivir en esta época. wanted to be alive in this time. Ellos descansan, Now they're resting, pero nos ha tocado a nosotros. but the time has come upon us. Y es un tiempo de esperanza, de restauración de parte de Dios si creemos en su nombre. And if we believe in the name of the Lord, there is also a hope of restoration for those who believe. Es un tiempo de terror y espanto para el que desprecia a Dios. To that rejects the Lord, to that who undermines the Lord, it will be a time of horror. Pero no para los que le busquemos con todo el corazón. But it will be very different for those who seek Him with all our hearts. Isaías 40, 1 al 3 dice así. Isaiah 40, verses 1 to 3 says the following. Esta es una promesa maravillosa. And this is a wonderful promise. Consolaos, consolaos, pueblo mío, Comfort ye, my people, dice vuestro Dios. saith your God. Hablad al corazón de Jerusalén. Speak it comfortably to Jerusalem, Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, and cry unto her that her warfare is accomplished, que su pecado es perdonado, that her iniquity is pardoned, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. for she hath received of the Lord's hand double for all her sins. Ha llegado el momento de la restauración de Jerusalén. So the time for Jerusalem's restoration has come. Y la Biblia se refiere al pueblo de Dios de los últimos días, le llama Jerusalén. And the Bible refers to God's people, that last time people. The Bible refers to them as Jerusalem. El tiempo es cumplido, dice el texto. The time is fulfilled. The time is accomplished. Su pecado es perdonado. Her iniquity is pardoned. En el gran día de expiación, en el día del juicio, en el día del perdón, So in that grade of atonement, Dios espera perdonar a su pueblo y limpiarnos de todo pecado, acabar la obra. God awaits to pardon his people, to cleanse them from all sin and to finish the work. Ha llegado ese momento maravilloso, pueblo de Dios. So people of God, that wonderful time has come. En este tiempo tan solemne, And in this very solemn time, tenemos nuestra última oportunidad we have our last opportunity para agonizar delante de Dios confesando nuestros pecados, to agonize before the Lord, confessing our sins, clamar por misericordia crying out for mercy, y el Señor nos restaurará. and the Lord will restore us. Alabado sea Dios. May the Lord be praised. Luego de esto, que nos hace referencia al perdón, a la restauración de Jerusalén, And after what we have read, making reference to the restoration, to the pardon of Jerusalem, el verso 3 dice lo siguiente. verse 3 says the following. Voz que clama en el desierto, The voice of him that crieth in the wilderness, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Este texto tuvo un cumplimiento parcial en la vida de Juan el Bautista. This text had a partial fulfillment in the life of John the Baptist. Él fue el que preparó el camino para la primera venida del Señor. Who was the one who prepared the way for the first coming of the Lord. Pero primero tuvo que estar en el desierto para ser educado por Dios, en el lugar apartado. But before that, he had to be in the wilderness in order to be educated from God. Ahora es igual. Now is the same. El pueblo de Dios God's people
El mensaje es enviado y dice, consolaos porque ha llegado el tiempo para que vuestros pecados sean perdonados. The message is given to them, comfort ye, because the iniquity is pardoned. Y luego dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. And then the text is saying, voice of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord. Juan el Bautista fue una representación de Elías en aquel tiempo. John the Baptist was a representation of Elijah at that time. Ahora el pueblo remanente es el último Elías que prepara el camino para la segunda venida. Now the people of God is that last Elijah that is going to prepare the way of the second coming of the Lord. Y es preparado en el campo, en el lugar apartado, en el desierto. And that people is also prepared in the wilderness. They are prepared in the countryside. ¿Qué momento el que vivimos? What a moment is the time in which we're living. Llegó el momento para la restauración de todas las cosas. The time came for the restoration of all things. Les insto, pueblo adventista del séptimo día, And I pray, dear Seventh-day Adventist people, vamos en arrepentimiento ante nuestro Dios. let's go in repentance before our Lord. Estamos siendo juzgados en este momento. We are being judged in this moment. El Señor perdonará a su pueblo si nos humillamos. If we humble ourselves, the Lord will pardon his people. La crisis viene y para entonces necesitamos tener el carácter de Cristo ya. The crisis is coming, and for that time, we must bear the character of Christ. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno May the Lord shine his face upon each one of you y sean salvos. and be saved. Gracias por seguir estos temas. Thank you for listening to these topics. Compartan con todo adventista que conozcan. Please share them with every Seventh-day Adventist that you know, El pueblo necesita conocer la verdad, because the people should know the truth, que el juicio ha empezado that the judgment has begun, y el tiempo de gracia se nos termina. and that the time of probation is almost done. Vamos a orar. Let us pray. Amantísimo Padre, nuestro Dios, Beloved Father, beloved Heavenly Father, and our God, tenga misericordia de nosotros, Señor. please be merciful unto us. Hemos sido un pueblo rebelde. We have been a rebellious people. Hemos sido en pos del mundo. We have gone following the world. Oh Señor, su poder puede restaurar nuestros But corazones. Lord, your power can restore our hearts. Que su Santo Espíritu lleve estos mensajes muy lejos a cada corazón alrededor del mundo. May your Holy Spirit carry on these messages far in the hearts of your people around the world, Para que el pueblo conozca la verdad, que la hora del juicio ha llegado. so your people may know the truth, that the time of the judgment has come. Restáurenos para poder dar gloria a su nombre. Restore us so that we may bring glory to your name. Sea con cada persona que ha abierto su corazón ante usted. Be with each one who has opened his or her heart to you. Acabe la obra, Señor, Please, Lord, finish the work. y que su Espíritu Santo contienda fuertemente con aquellos que su corazón está cerrado. And Lord, let the Holy Spirit strive with those whose hearts are closed, Para que sean salvos antes de tiempo, so that they may also be saved before the time, antes que se acabe el tiempo. before time is run out. Rogamos por nuestros líderes, Señor, We pray for our leaders. nuestros pastores y administradores. We pray for our pastors and administrators. Tienen que saber esto They also need to know y tomar su decisión a favor de la verdad. and to make a decision in favor of truth. En sus manos de amor nos colocamos, Señor, proteja y guíe a su pueblo en medio de la oscuridad que se avecina. We place ourselves in your loving hands. Please, Lord, protect and keep your people living in the time of darkness that it is soon to come. Se lo rogamos todo en Cristo Jesús. Amén. And we pray all the things in the name of Christ Jesus. Amen. Amén.